Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Danas ću govoriti o podešavanju i o karakteristikama instrumenta left koji se nalazi u lower dijelu odabira. Na panelu Voice Select nalaze se i zvukovi za desnu ruku, takozvani upper voice, right 1, 2 i 3, a njih sam objasnio u prošlom videu. Bez obzira što se ovaj odabir nalazi s desne strane klavijature, instrumenti koji sviraju u lower polju direktno su povezani s lijevom rukom i sa ritmom. Postupak je isti kao i za upper zvukove, gornji gumb služi za odabir instrumenta koji ću svirati, a donji gumb ga aktivira. Kada je lampica upaljena, zvuk je aktivan i čuje se. Instrument koji je odabran svira u lijevoj ruci. Trenutno se čuje samo left zvuk. A sada ću aktivirati style i oni sviraju zajedno. Ovom zvuku možemo mijenjati sve karakteristike i prilagoditi ga po želji. Tako podešavamo volumen, oktavu, efekat i sve ostale parametre koji su vezani uz left voice. Kada sam zadovoljan s podešavanjima, mogu ga pohraniti u registraciju, pritišćem gumb memory, odabirem kućicu style i onda biram prvu registraciju. Zvuk na lijevoj ruci može imati dva statusa. Trenutno je left hold bio isključen i sada ću odabrati drugi instrument. Na njemu ću uključiti hold funkciju i taj će zvuk svirati i onda kada podignem ruku. Ovo je vrlo praktično kada želimo na lijevoj strani imati zvuk koji traje. Ovu postavku ću sada pohraniti u drugu registraciju. Na prvoj registraciji imam zvuk gitare sa isključenom hold funkcijom, a na drugoj se nalaze orgulje gdje je hold funkcija uključena. Dakle, ponovit ću još jednom. Left instrument je direktno vezan uz ritam i pohranjujemo ga tako da označimo kućicu style. Zbog toga će se u registraciji, pored zvuka, pohraniti i sva druga podešavanja koja su vezana uz ritam. Možete ih vidjeti i dodatno prilagoditi u izborniku Style Setting. O tome sam nešto više govorio u jednom drugom videu, link prema njemu možete naći u opisu. Kao što vidite, prva i druga registracija nemaju aktiviran status synchro starta. Prilikom izrade ga nisam aktivirao i sada ću to popraviti, kako bi se ritam automatski pokrenuo kada pritisnem lijevu ruku. Kao što ste vidjeli, synchro start je sada aktivan, ali pored njega se sprema i split point. Ovaj raspon je sada isti za oba segmenta. Style i left voice nalaze se sve do tona G2. Ovo možemo promijeniti na način da pritisnemo polje style i left i jednostavno na tipkovnici odabiremo neki drugi ton. Treba napomenuti da ovo što opisujem vrijedi za sve Yamahine aranžere. Isti je princip rada, jedino je sučelje ponešto drugačije. Zato nastavite pratiti video jer slijedi i zanimljivi dio u kojem ću odgovoriti na često postavljeno pitanje Yamaha aranžerista. Kako možemo pohraniti left voice, ali da pri tom istovremeno ne povlačimo i ritam? Kao što ste vidjeli, u ovom slučaju style i left zvuk sviraju u istom opsegu. Njihov split se nalazi na G2 tonu. Međutim, podjelu možemo raditi i na drugi način.
Odredit ću da style svira samo do C2, a left zvuk će svirati iznad, do C4. U ovom slučaju left instrument neće svirati u style, nego će biti na oktavama koje se nalaze iznad. Ova podešavanja ću pohraniti na 3. mjesto. Opet sam zaboravio synchro start, pa ću jednostavno reprogramirati registraciju. Na ovaj način imam izdvojeni left zvuk koji je i dalje preko registracije vezan u style. Ovo je vrlo praktično jer left instrument možemo svirati i desnom rukom. Dakle, ovaj raspon za left voice mogu prilagoditi po želji. Bilo bi praktično kada bismo mogli odvojiti left zvuk od styla i da ih pozivamo neovisno. Yamaha za ovo nije ponudila direktno rješenje, ali postoji jednostavni trik koji ću vam sada pokazati. Prvo ću kopirati bilo koji ritam na user i nazvati ga specifičnim imenom. Ime isto tako nije važno. Odabrat ću taj ritam i napraviti registraciju, a postavke za left su ostale od prijašnjeg podešavanja. I sada dolazi ključni trenutak. Ritmu ću promijeniti naziv i registracija ga više ne može pronaći. Odaberem neki drugi ritam i kao što vidite, 4. registracija ga ne mijenja, dakle ne vraća se ghost. Idem napraviti još jednu registraciju i na left zvuk postavljam novi instrument. Odabirem sada ritam Ghost 1 i kreiram registraciju 5. Na kraju ću opet preimenovati style na neko novo ime i na taj način sam izgradio 2 registracije koje pozivaju samo left zvuk. Nadam se da ste razumjeli što se događa. Mogao sam i obrisati ovaj style, ali ovako je praktičnije jer ga možemo uvijek koristiti za neku novu registraciju. A sada možemo ići još malo dalje. Na ovaj left instrument mogu dodati i desnu stranu right 1, 2 i 3. Ako je recimo uključen split na rightu 3 kao što je to kod mene, dobivam odlično rješenje za kreiranje registracija. Na desnoj strani sada imam 3 odvojena zvuka. Poslušajte kratku melodiju.
I to bi bilo sve za ovaj video. Ako je bio zanimljiv i poučan, slobodno kliknite koji like i podijelite ga na društvenim mrežama. Ako imate pitanja u vezi ove teme, pišite u komentare, ali isto tako ću sa zadovoljstvom poslušati vaše prijedloge što biste dalje željeli gledati na mom kanalu. Ma nije mi ponestalo ideja, imam samo mnogo tema koje mi se vrte po glavi, ali vaše sugestije mi pomažu u pravilnom odabiru. Uostalom i ova tema je nastala kao moja reakcija na nedavni video u kojem sam opisivao instrumente koji se nalaze na Aperu klavijaturi. Evo toliko za sada, hvala vam na gledanju i do idućeg susreta primite pozdrav od Kaspera.